تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستیاں اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ ثبوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، آج کا دن اچھا گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ وہ دن گزر گئے کہ ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے سہ لیا، اب اٹھے گی ہم پر کوئی اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ میرے قابل قدر معزز مکرم محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج گلشن معمار کی سرزمین پر نکلنے والے مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے آئے ہیں اور یہ بتانے آئے ہیں کہ پوری دنیا کا مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر کسی کے جسم میں ایک جگہ پر زخم لگے تو پورے کا پورا جسم تڑپ جاتا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان تڑپ اٹھے ہیں۔ آج پوری دنیا کا مسلمان اس کرب میں موجود ہے کہ جو راتوں کو سوتے ہیں تو فلسطین کے تڑپتے بچے ان کے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ آج پوری دنیا کے مسلمان راتوں کو جب سونے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں تو ان کی کانوں میں ان فلسطینی ماؤں بہنوں کی آوازیں گونج رہی ہوتی ہیں، جو صدا دے رہی ہوتی ہے، جو بلا رہی ہوتی ہے، جو بتا رہی ہوتی ہے کہ مسلمانوں تم کہاں رہ گئے ہو، تم خالد بن ولید کی اولاد تھے، تم صلاح الدین ایوبی کی اولاد تھے۔ آج تمہارا حق بنتا ہے، آج تمہاری ذمہ داری ہے کہ جب دنیا کا کفر سر چڑھ کے بول رہا ہے تو تم نے میدان عمل میں نکلنا ہے، اس کفر کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔ آج تم نے میدان عمل میں نکلنا ہے اور مسلمانوں ایک جگہ ہو کر دنیا کو بتا دینا ہے کہ ہم کل بھی متحد تھے، آج بھی متحد ہیں۔ مسلمان چاہے فلسطین کا ہو، چاہے لبنان کا ہو، چاہے شام کا ہو، چاہے ایران کا ہو، چاہے پاکستان کا ہو، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان تڑپے گا سارے مسلمان تڑپیں گے۔ جہاں مسلمان تکلیف میں ہوگا سارے مسلمان تکلیف میں ہوں گے۔ اور دنیا والوں یہ یاد رکھنا کہ ہم نے اپنی جانیں دین کے نام کر رکھی ہے، ہم نے اپنی ماؤں سے دودھ بخشوا لیا ہے۔ ہماری ماؤں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے کہ جب تک زندہ رہنا ہے دین کے لیے زندہ رہنا ہے، جب موت آئے گی دین کے لیے کٹ جائیں گے۔ ہم زندہ ہیں تو دین کے لیے، ہم مریں گے تو دین کے لیے۔ یہ مسلمان ہے، اس کو کسی صورت نہ تم ہرا سکتے ہو، نہ تم جھکا سکتے ہو، نہ تم بٹھا سکتے ہو۔ آج فلسطین کا بچہ بچہ پکار کے کہتا ہے سبیلنا 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 سبیلنا۔ نعرہ تکبیر! مسلمان آج پوری دنیا میں سراپا احتجاج ہے اور یہ تمام مسلمانوں کی محنت، قوت اور کاوش ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ میں یہاں پر موجود تمام مسلمانوں کے سامنے ایک درد دل رکھنا چاہتا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم فلسطین میں جا کر جہاد کریں گے، آج ہم کہتے ہیں کہ ہم فلسطین میں جا کر اس کفار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ میرا سوال تم سے ہے کہ تم دین کے لیے جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ میرا سوال تم سے ہے کہ تم اسلام کے لیے جان قربان کرنا چاہتے ہو؟ تو کیا وجہ ہے کہ تم سے پیپسی کا ذائقہ قربان نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے تم سے سیون اپ کا ذائقہ قربان نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ تم سے KFC کا ذائقہ قربان نہیں ہوتا؟ کیا وجہ ہے کہ تم سے میکڈونلڈ کے ذائقے قربان نہیں ہوتے؟ آج مسلمانوں پورے فلسطینی قوم کی نظریں تم پر لگی ہے۔ آج میری مسلمان بہنیں بھی، میری مسلمان مائیں بھی، میرے مسلمان بچے بھی یہ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے حکمران بک چکے ہیں، مسلمانوں کے حکمران غلام ہیں، جانتے ہیں مسلمانوں کے حکمران بے حس ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود ان کی نظریں آپ پر ہیں، ان کی نظریں آپ کو دیکھتی ہیں، لیکن کیا گزرتی ہوگی اس ماں کے دل پر کہ جب اس کے موبائل میں وہ ویڈیو نظر آئے کہ مسلمان پاکستان
पाकिस्तान का है, नौजवान पाकिस्तान का है, और ये KFC के चटखारे ले रहा है, मुसलमान पाकिस्तान का है, ये मैकडॉनल्ड्स के चटखारे ले रहा है, ये PSL में नाच रहा है, उनके दिल में क्या गुजरती होगी। मैं मीडिया के जरिए उन मुसलमान माओ बहनों से कहता हूँ, मेरी बहनों, तुम ये ना समझना कि पूरी पाकिस्तानी आवाम ऐसी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस पाक धरती के ऊपर आज भी वो नौजवान मौजूद है, आज भी वो मुसलमान मौजूद है जो इस दीन की बका के लिए, जो फलस्तीन की बका के लिए, जो बैतुल मुकद्दस की बका के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर दम तैयार खड़े हैं। और इंशाअल्लाह हम इस दुनिया के अंदर वो वक्त लाकर छोड़ेंगे कि इजराइल जैसी नाजायज रियासत जिसने अपना कब्जा जमा कर रखा है वो भागने पर मजबूर हो जाएंगी। मैं इसी मीडिया के जरिए यह पैगाम कुफरिया कुव्वतों को देता हूँ कि तुमने अफगानिस्तान में आकर अपना पंजा गाड़ा था, क्या वो वक्त भूल गए कि मुल्ला उमर ने तुम्हें किस तरह से भगाया था। तुम याद करो, बैतुल मुकद्दस का वारिस पे उमर इब्न खत्ताब था। हम उमर इब्न खत्ताब के मानने वाले हैं। जिस तरह उमर इब्न खत्ताब ने बैतुल मुकद्दस के ऊपर इस्लाम का झंडा लहराया था, हम इंशाअल्लाह फलस्तीन की धरती पर दोबारा इस्लाम का झंडा लहराएंगे और दुनिया को बता देंगे बेशक हुक्मरान साथ नहीं देते, ना दे बड़ी कुव्वत साथ नहीं देती, ना दे कोई हमारे साथ ना है। हम इतनी दरख्वास्त करते हैं, हुक्मरानों गैरत के नाखून लो, हुक्मरानों कुछ गैरत देख लो। आज तुम्हारे पास कुर्सी है, कल वो वक्त भी आएगा जब कुर्सी मेरे रब की होगी, जवाब तुमसे मांगेंगे। तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, पीछे हट जाओ, तुम्हारे अंदर जुर्रत नहीं है, पीछे हट जाओ, बॉर्डर खोलो, हमें इजाजत दो। इंशाअल्लाह हम इजराइल जाएंगे, फलस्तीन के अंदर इस्लाम की बका की जंग लड़ेंगे और दुनिया को पैगाम देंगे कि चलो को पड़ा फर्क से काम नहीं, इजराइल को जला के राख न कर दे सहाबा के गुलाम नहीं। हमें इस्राइली एशिया का बाइकाट करना है और हर सूरत करना है। जिस जिस दुकान पर इस्राइली अशिया मौजूद है, मैं अपने तमाम दुकानदार भाइयों से कहता हूँ, तुम हमारे मुसलमान भाई हो, तुम भी एक दिल रखते हो, तुम्हारे भी घर में बच्चे हैं, तुम्हारे भी घर में माएँ हैं। पेप्सी बेचने से पहले, अगर इस्राइली अशिया बेचने से पहले 2 मिनट के लिए रुक कर सोच लेना कि तुम अपने बच्चों को मारने के लिए बुलेट खुद दे रहे हो, अपने बच्चों को मारने के लिए बम खुद दे रहे हो, अपने बच्चों को ज़िबा करने के लिए हथियार खुद दे रहे हो। मुसलमानों, आज वहाँ खड़े नहीं हो सकते, आज वहाँ जा नहीं सकते, तो आज तुम्हारे इख्तियार में है कि तुमने हर हाल में, हर सूरत में इस्राइल की अशिया का बाइकाट करना है। पेट में पत्थर डालना पड़े बांध लो, साइकिल कुर्बान करना पड़े कुर्बान कर दो, मुशक्कतें उठानी पड़े उठा लो, परेशानियां बर्दाश्त करनी पड़े बर्दाश्त कर लो, मगर अपने आप को आज से अहद कर लो, आज से इरादा कर लो कि हमने कुछ भी हो जाए इस्राइली एशिया को ना हाथ लगाना है और ना हाथ लगाने देना है। उलमा ने फतवा दिया और अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र करते हैं कि जब भी दुनिया में जहाँ पर भी अगर मुसलमानों पे मुश्किलें आई तो ये उलमा खड़े हुए। उलमा ने आज भी फतवा दिया है कि फलस्तीन की बका के लिए तमाम इस्लामी मुल्कों पर जिहाद फर्ज हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब तैयार हैं कि हमें जो आवाज आएगी लब्बैक कहेंगे, जब पुकारा जाएगा लब्बैक कहेंगे, जब निदा आएगी लब्बैक कहेंगे। हम ये ऐलान करते हैं, हम ये अहद करते हैं कि हम इस्राइल की अशिया का बाइकाट करेंगे और हर हाल में करेंगे। घर घर जाकर बताएंगे, दुकानों पर जाकर बताएंगे, मोहल्लों में जाकर बताएंगे, छोटों को बताएंगे, बड़ों को बताएंगे, बच्चों को बताएंगे, बूढ़ों को बताएंगे कि इन यहूदियों
यहूदियों के साथ देना छोड़ दो, इन यहूदियों की मदद करना छोड़ दो। याद रखो वो वक्त कि जब मस्जिद ज़र्रार बनी थी तो हज़रत उमर ने एक सहाबी से पूछा कि इस मस्जिद ज़र्रार बनाने में क्या तुमने कोई हिस्सा डाला? उसने कहा हाँ, मैंने एक शातिर दिया था। हज़रत उमर ने कहा डरो अपने रब से कि इस मस्जिद को बनाने के लिए तुमने जो शातिर दिया था रोज़ क़यामत ये जलते हुए अंगारों का हार बन के तुम्हारे गले में डाला जाएगा। लिहाजा आज से इस्राएली चीजें खरीदने से पहले, इस्राएली चीजें बेचने से पहले ये सोच लो कि कल रोज़े महशर तुम्हें जवाब देना होगा, कल रोज़े महशर तुम्हें खड़ा होकर हिसाब देना होगा। आज वक्त है, जितना इख्तियार में है वो करो, जो लिख सकते हो वो लिखो, जो पढ़ सकते हो वो पढ़ो, जितना बता सकते हो वो बताओ, जितना बाइकआउट कर सकते हो वो करो। लेकिन हर हाल में सोते वक्त, जागते वक्त, चलते वक्त, फिरते वक्त इस्राइल की मुखालिफत करना है और फलस्तीन का साथ देना है। हम इस्राइल की मुखालिफत करते रहेंगे चाहे हमारी जानें चली जाए। आज पूरी दुनिया में मुसलमान निकल कर बता रहा है कि मुसलमानों तुम सब के सब एक जगह जमा हो जाओ और एक उम्मत बन जाओ। फिरका वाहियत को छोड़ो, अपने गोबंदी को छोड़ो, अपनी पार्टीबाजी को छोड़ो, अपनी कौमियत को छोड़ो। आज एक मुसलमान दूसरे को काफिर समझता है, दूसरा दूसरे को काफिर समझता है, मगर यहूदी सबको मुसलमान समझता है। याद रखना, यहूदी के उसके गोली निकलते हुए उसका बाप ये नहीं देखता कि तुम्हारा फिरका क्या है। यहूदी की गोली ये नहीं देखती कि तुम्हारे गुरु क्या है। यहूदी की गोली ये नहीं देखती कि तुम्हारा मसला क्या है। वो जानता ये है कि तुम मुसलमान हो तो तुम भी मुसलमान बनकर दिखा दो। आज पूरी दुनिया का मुसलमान एक ऐलान लिख कर लेकर उठो, उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर। क्यों फिरके फिरके होता है, अपने जवाब को पैदा कर। तू की तरह की दुनिया में असबाब तिजारत पैदा कर, कानून की दौलत ठुकरा दे, इस्लाम की दौलत पैदा कर। इस्लाम का दर तू भरता है फिर कुफार से क्यों डरता है? या इस्लाम का नाम न ले, ये पेशों के शहादत पैदा कर।